Unsa bagyod ang mauna? Kanang mangandoy ta o ang opportunities para ma-fulfill ang ato ang pangandoy? Hi guys, this is Jesse Alcaraz and this is a different video than the video nga na buhat nato, no? So dili na mag-isgot og business, dili na mag-isgot og accounting. We'll just be having a chill talk about life. Biglang naging life coach. Pero dili man siya life coaching, no? It's just a matter of sharing and based on my personal experience. And then pasensya na, no, I will not be talking in Tagalog kay gitry na ko siya ganina nga mag-Tagalog ko and dili jud siya natural, no, nagalisod ko because I don't have any outline right now. So kuan na jud siya, spontaneous na jud siya nga storya pero in Bisaya kasi mas comfortable jud ko in Bisaya. Kasi syempre Bisaya man tanong. Kay anyhow, balik ka sa question, no? Unsa man jud mauna? Is it the goal or the opportunities to achieve the goal? Kay in my experience man good, all of the time magsugod jud ang goal, ang pangandoy, ang mga desires before the opportunities present themselves. And sometimes a lot of us forget nga inani ang kinabuhi. Nga moset sa jud ka og goal before magpakita or ipakita or ihatag ang mga opportunities para ma-fulfill ang maong mga goal. The problem man good kanang nagadako ta, no, nagatiguang ta as we become more mature, as we expose ourselves to the realities of the world, we become very, very practical and to some extent we become very conservative sa tuwang kinabuhi. Nahimo na tang sobra ka sigurista, nahimo na tang sobra ka practical nga usahay kutob na lang diri atong kaya makita ba, no? Or dili na nato makita kung unsa ang mga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi for the past years, decades. Mao nang usahay dili na lang jud ta nagapangandoy, dili na lang jud ta naga-set of goals. And by not setting the goals, we are actually limiting the things nga nagaabot sa tuwang kinabuhi. I don't consider myself to be very successful, no. I still have a lot of things that I need to do. I still have a lot of things nga gusto pa na ako maabot sa kinabuhi. But right now, kung asam ko karon, I'm very happy. I'm very happy nga I don't earn that much in teaching, pero malipayon ko sa kuang pagtudlo that I am able to share my knowledge sa kuang mga estudyante, that I am able to share the things that I know sa Facebook. And I'm happy with my family, I'm happy with my wife, nari akong wife na higda, no, pasabasa sa iyang mga novels. And basically, malipayon ko kung asa ko karon. It's not a perfect life, but it's a life nga ma-proud ko. It's a life nga malipayon ko, nga at peace ko kahit papano. And again, there are still other things that I am dreaming for, striving for, aspiring for. So, dagan jud mga pangandoy sa kinabuhi. And siguro this is just a reminder, no, for a lot of us, for most of us, nga mauna gyud perminti ang goal. Bisan pa mag-unsa na siya ka-imposible, bisan pa mag-unsa na siya ka-impractical, bisan pa magwala tay ma-conceive nga idea or paagi as to how we will be executing or manifesting the goal, just set it. Okay? I-set lang sa jud nato siya, no? Magpalit og kotse, makatrabaho, mag-increase atong income, makabalay, magminyo, makapalit og insurance, maka-savings, makasugod og investment, makasugod og business. Just set it as a goal for now. Ayaw ko na as to unsaon kay tabangan dito sa Ginoo, no? Regardless kung unsa ang atong kahimtang karon, dili man nato ma-imagine, dili man nato siya ma-picture out as to how it will manifest, but 100% itaga nyo sa bato, the Lord will find a way. And just to share with you, okay, na ako i-post, no, nga 100K. So this was posted September 5, 2022. So it's more than 2 years ago.
And kani siya, gi-post na ako ni siya as a goal for myself, as a goal for the page. Back then, ang followers pa lang nako is naa sa murag 3,000 plus lang to. And wala lang. I don't have any idea as to kung saan ako ni siya pag-manifest, kung saan ako ni siya pag-abot. Basta kay giset lang dyan na ako ni nga goal, no. And then, yeah, praise God, no. 2 years later, wala pa na ako na-hit ang 100,000, but as of now, I'm already at 38,000 followers. So, medyo paspas na dyan in just a matter of almost 4 months, from 3,000 to 4,000. Niabot na dayon taog 38,000, and kana siya, kuha dyan na siya, sani, makaingon dyan ko nga, grasya dyan na siya sa Ginoo. And then, at the same time, with your help, with your support, naabot dyan nato ni. And hopefully, hopefully, no, sigurado ko, I'm very confident nga kaning 100,000, we will be able to achieve this one. Kung dili man at the end of the year, but sigurado ko, next year, mahit na nato ni. And we can even surpass the 100K. So again, gi-claim na ako ni, I'll be sharing it on my page later, nga mao ni siya ang akong goal dati 2 years ago, and right now we are already at almost 40% in achieving it. It may not be 100%, but we are already on track to achieve it. So my challenge is, especially for everyone na siguro we can start with setting a higher goal than the things that we are experiencing right now. Start with dreaming for a better pay, start dreaming for a better relationship, a better knowledge, better understanding, better wisdom, sa pa ba? Better house, better car, better room, better skin, travels and all. Just set it. Ayaw kayo, dili ta mapangunahan sa fear, sa doubt, nga, sunod na lang ako naon pag makaluag-luag na. So, pag ingana mo na itong mga linyahan sa itong mga storya, murag na pangunahan yung tagkahadlok, na pangunahan ta o pagduha-duha. So, kay nahadlok man ta, nagduha-duha man ta, dili ta makaset og goal para sa tuwang sarili. And by not setting goals, we are allowing other people to have other goals for us. So, mura na siya kung wala kay plano para sa imong sarili, laing tao ang magplano para sa imong. Which is, sigurado ko, if that happens, we will not be happy with the outcome, because ang ma-fulfill nga mga plano, ang mga fulfill nga mga damgo is dili ato but sa other tao. So, I guess kana lang, no? Medyo lalom ato ang topic for this evening, and yeah, that's it. Pansit, and may gabi sa tanan.